श्रोताबंधु समय सभ्यता से मानक पाखरे ऋणी रहे जो माने एक निर्दिष्ट कालखंडर बंधनी भितरे थाई मध्य तार ऊर्ध्व को गति करिथांती एवं कालोत्तीर्ण कार्य करिथांती। बेले बेले जनकर व्यक्तित्व से तांकरी अजाणतरे पालटि जाइथाए जुगर मसाल। भद्रकर अर्ध शताब्दीर इतिहास रे ब्लू जेम अर्थात नीलमणि भावरे प्रसिद्धि अर्जन करिथिबा भाषा संस्कृतिर प्रबाद पुरुष नीलमणि मिश्रंकर आज 97तम जन्म जयंती। पोथी प्राण नीलमणि मिश्रंकु नहीं एक सुंदर आलोचना आमे शुणिबा। निजर विद्वत्ता और पांडित्यर सामर्थ्य को प्रतिष्ठा करी सर्वभारतीय स्तर रे प्रसिद्धि अर्जन करिथिबा ज्ञान तपस्वी शब्दर विश्वकर्मा नीलमणि मिश्र शताधिक पुस्तकर स्रष्टा थिले। से एकाधारे थिले जणे वाग्मी पंडित गवेषक सुदक्ष संपादक संग्राहक संरक्षक संकलक संगठक पोथी उद्धारकर्ता बहु ग्रंथर लेखक अनुवादक बहु प्रतिष्ठान र प्रतिष्ठापक। केदारनाथ गवेषणा प्रतिष्ठान र संपादक भावरे से चिरस्मरणीय रहिबे। बहु भाषार से थिले जणे एनसाइक्लोपीडिया। प्राचीन ओडिया साहित्यर दुर्लभ पोथी उद्धार क्षेत्र रे 40,000 तालपोथीर उद्धारकर्ता भावे एवं विभिन्न पत्र पत्रिका 500 रु ऊर्ध्व ओडिया हिंदी इंग्राजी भाषा रे लिखित तांकर लेखा निमंते से स्मरणीय केवल नुहंती जीवन र गोटे सीमित परिसर भितरे सीमित अवधि को बंची से निज व्यक्तित्वर जो गरिमामय अध्याय सृष्टि करिसंती ता प्रकृति अनवद्य चिरस्मरणीय। 69 वर्ष बयसर सीमा रेखा मात्र ता भितरे एते व्यापक ही जाइछि तांको व्यक्तित्व जे ताको आकलन करिबा खूब काठिकर पाठ। 1929 मसीहा एप्रिल 12 तारिख रे अविभक्त बालेश्वर जिलार चरंपा निकटस्थ तुणपद ग्रामर शुक्ल साहिरे से भूमिष्ठ होइथिले। बाल्य नाम थिला मनोरंजन किंतु पाला पूजा सरिबा परे से पालटि गले नीलमणि। जन्मर 4 वर्ष परे निजर पिता पुरुषोत्तम मिश्रं को हराइथिले एवं 18 वर्ष बयस रे पुरी कॉलेज रे संस्कृत अध्ययन करुथुवा समय रे निजर माता गेल्हेई देवी को हराइथिले। तेबे तांकर बाल्य शिक्षा नाना दुख दारिद्र्य मध्य बीतीथिला। प्रथमे गाँ अवधान परे परे स्कूल और संस्कृत टोल रे शिक्षा परे पुरी संस्कृत विद्यालय रू से शिक्षा अध्ययन करिथिले। कठोर अध्यवसाय फल संस्कृत रे आचार्य हिंदी रे रत्न एवं बैचलर इन ओरिएंटल लैंग्वेज रे डिग्री लाभ करथिले एवं सर्वोच्च स्थान रखी कृतकार्य मध्य होइथिले। पंडित नीलमणि मिश्र व्यक्तित्व एतिकी सीमित नुह। जदि शिक्षा क्षेत्र को देखिबा घरोई भावे इंग्राजी रे मध्य से स्नातक लाभ करथिले। स्थानीय हाईस्कूल रे शिक्षक भाव से प्रथमे तांकर कर्ममय जीवन आरंभ करथिले। परे ओडिशा स्टेट म्यूजियम अर्थात राज्य संग्रहालय रे निरवच्छिन्न भाव 33 वर्ष ऊर्ध्व कार्य करी शेषरे क्यूरेटर भाव 1987 मसीह सरकारी कार्य अब्याहति नहीं। ओडिशार पोथी परंपरा रे आत्मसमर्पण करिथिबा से हेउछंती जणे ऊर्ज्वल प्रतिभा। तांकर सारस्वत गुरु थिले पोथीनाथ केदारनाथ महापात्र। तांकरी स्मृति रे से प्रतिष्ठा करिसंती केदारनाथ गवेषणा प्रतिष्ठान। यह ही पंडित नीलमणि मिश्रंकर अक्षय कीर्ति कहले किछि भूल हेबो नाही। श्रोता बंधु आज आमे आलोचना करुछे ओडिया संस्कृतिर साहित्य धर्म इतिहास जणे प्रतिष्ठापक साहित्य साधक पोथी संग्राहक संपादक पंडित नीलमणि मिश्रंक संपर्क रे।
नीलमणि मिश्र गाँ स्कूल पढ़िले परे संस्कृत साहित्य आचार्य, राष्ट्रभाषा रत्न, स्नातक उपाधि लाभ कले। उच्चकोटीर गवेषक, संस्कृतज्ञ और हिंदी अनुवादक भाव से चिरस्मरणीय रहिबे। ओडिशा राज्य संग्रहालय पोथी विभाग क्यूरेटर भाव कार्य करुवा बेले बहु मूल्यवान पोथी संग्रह सहित पारंपरिक पंडित मानक सहायतार बहु कीटद्रष्ट और जराजन्न पोथीर पंजिका से प्रकाश करिसेंती। 20 खंडर ऊर्ध्व हिंदी पुस्तक को से ओडिया रे अनुवाद करिसेंती। 20 खंड प्राचीन पोथी से संपादना करिसेंती, जहाँ ओडिशा साहित्य एकाडेमी, ओडिशा सरकार सूचना और लोक संपर्क विभाग, संस्कृति विभाग और केदारनाथ गवेषणा परिषद द्वारा प्रकाशित। तांकर आलोचना पुस्तक गुड़िक बहु तथ्य संबलित व्याख्यात्मक 1955 रु 1987 पर्यंत दीर्घ वर्ष धरी ओडिशा राज्य संग्रहालयर पोथी विभाग सहित पंडित मिश्र संपृक्त थिले। ए क्षेत्र में तांकर दिग्दर्शक थिले पोथीनाथ केदारनाथ महापात्र एवं स्वनामधन्य गवेषक परमानंद आचार्य। पोथी संग्रह पाई से समग्र ओडिशा भ्रमण करिसेंती। संस्कृत, ओडिया, बंगला, हिंदी इत्यादि भाषार असंख्य पोथी और कागज पांडुलिपि विभाग होइछि समृद्ध। किछि पोथी तांको द्वारा संपादित आउ किछि अनालोचित ग्रंथ संपर्क रे विभिन्न पत्र पत्रिका रे प्रकाशित प्रबंध गुड़िकर उपादेयता अनस्वीकार्य। केदारनाथ प्रस्तुत करथिले संस्कृत पोथी गुड़िकर विवरणात्मक पंजिका। तार अनुसरण रे पंडित मिश्र प्रस्तुत करिसेंती ओडिया पोथी गुड़िकर विवरणात्मक एक सूचना, एक पंजिका। संपूर्ण करि पारि नाहंती, मात्र ताकु संपूर्ण करिवार मानसिकतार धारण करुथिले। प्रकाशित पुस्तक गुड़िकर दीर्घ मुखबंध पंडित मिश्रଙ୍କ प्रज्ञा, पांडित्य, बहुपाठिता, तथ्य आहरण कुशलतार परिचय दिए। ओडिया, इंग्राजी सहित हिंदी भाषा मध्य से रचना करिसेंती अनेक पुस्तक। तन्मध्य रही ओडिया नाटक और रंगमंच, उत्कलीय राम साहित्य, स्वाधीनता संग्राम और उत्कल। श्रोता बंधु, आज आम शुणुचे पंडित नीलमणि मिश्रंकर साहित्य साधना संपर्क रे, तांकर व्यक्तित्व संपर्क रे आम शुणिले। तांकर साहित्य साधना पाई से ओडिशा साहित्य एकाडेमी, केंद्र साहित्य एकाडेमी, बिहार सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार हिंदी निर्देशालय द्वारा से बहु सम्मानित, संवर्धित। प्राय 50 अनुष्ठान द्वारा से सम्मानित, संवर्धित और पुरस्कृत। आजीवन खदड़ परिधान करी निरलस जीवन टे बंचिथिबा, साधा सीधा जीवन टे बंचिथिबा पंडित नीलमणि मिश्रंकर प्रथम प्रबंध होउची सचित्र रामायण और कवि शीर्षक वनमाली, जहाँकि झंकार रे प्रकाश पाइथिला। तांकर समालोचना पुस्तक रे रही प्राचीन ओडिया लिपि, भाषा और साहित्य, ओडिया कवि और काव्य, ओडिया पोई साहित्य आलोचना, भारतीय तंत्र साहित्य, ओडिशार संस्कृत लेखा और लेखक, ओडिया गीतिकाव्यर भूमि और भूमिका, ओडिया राम साहित्य। जीवन चरित्र रही कवि बनमाली दास, भक्त कवि सालबेग, कवि सम्राट उपेन्द्र भंज, कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास, बालीगाँ दास, कवि जगन्नाथ पाणी, ऐतिहासिक केदारनाथ महापात्र। तांकर आत्मजीवनीटे मध्य अछि पथ और पथिक नाम, जहां से सेप्टेम्बर 7, 1997 पर्यंत से लिखिछंती। संपादित पुस्तक रे रही नपोई, गोपीचंदन, दक्ष यज्ञ, खलिकोट युद्ध, हारावती, जगन्नाथ दासଙ୍କ भागवतर शुद्ध संपादना, रामलीला प्रथम भाग, द्वितीय भागर मुखबंधरे विभिन्न भाषा और साहित्य प्रचलित रामकथा संपर्कित एक तुलनात्मक अनुशीलन मध्य करिसेंती। तेबे तांकर अनुवाद होउची विपुलाकाय। तन्मध्य रही खांडेकरଙ୍କର जजाति, शिवराम करंतଙ୍କ बुढ़ीमा, पोटेकाटଙ୍କର कथाटीए कहू, नरेंद्र पाल सिंहଙ୍କର ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त उपन्यास अलाजुक सावधान, गजेंद्र कुमार मित्रଙ୍କର कलिकतार उपकंठे, बंकिम चंद्रଙ୍କର केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त उपन्यास राजसिंह, गुरुदत्तଙ୍କର बाम मार्ग, चित्तरंजन माइतीଙ୍କର मरु मृगया और हिरण्यगढ़र बधू, केते नचाइब गोपाल, अमृतलाल नागरଙ୍କର एक पुस्तक जहां से सुंदर भाव अनुवाद करिसेंती। देवकी नंदन खत्रीଙ୍କର प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता,
ଇନ୍ଦୁରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପତି ମୋ ଦେବତା, ମୃଗନୟନୀ, ଦରବାର ରହସ୍ୟ, ବେଗମ ସମରୁ, ଭାଗବତ କଥା ପ୍ରମୁଖ ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ଅନୁବାଦ କୃତି। କେତେ ନଚାଇବ ଗୋପାଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁଦିତ କୃତି ଭାବରେ 1991ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଅଣ-ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ ହିନ୍ଦୀ ଲେଖକ ଭାବରେ ସେ ବିହାର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ପରିଷଦ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କୃତ ଓ ସମ୍ମାନିତ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧିର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ସେ 1992ରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ପରିକ୍ରମାର ସେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର ବହୁ ଭାଷା ବିଶାରଦ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଦେଇଛି। ସେ ଥିଲେ ବହୁ ଭାଷା ବିଶାରଦ, ବିବିଧ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣବିତ୍, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ଉଦାର ଚରିତ, ନିରଳସ କର୍ମୀ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ, ସାହାଯ୍ୟପରାୟଣ, ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ, ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ, ନିଷ୍ଠାପର ସାଧକ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟୀ। କେଦାରନାଥ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଓଡ଼ିଶା କଲଚରାଲ ଫୋରମ, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଓରିସାନ କଲଚର ଆଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ବିବର୍ତ୍ତନ ଓ କ୍ରମ ବିକାଶ ଓ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକଙ୍କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦିଗରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ତେବେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର ଚାହୁଁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏକ ବିଶ୍ୱକୋଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ସାଧନାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଶିବ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ମତ ହେଲା, ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା କିଶୋର ନୀଳମଣିଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଅତି ନାଟକୀୟ ଭାବେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲେ ଏକ ଅମନୋଯୋଗୀ ବାରବୁଲା ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାରୁ ଜଣେ ମନୋଯୋଗୀ ଓ ମେଧାବୀ ବାଳକକୁ। ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଓ ଜ୍ଞାନ ପିପାସା ତାଙ୍କର ସହଜାତ ଗୁଣ ଥିଲା। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ କିଶୋର ନୀଳମଣି କେବେ ବି ସାହସ କରିନଥାନ୍ତେ ଏକାକୀ କାଶୀ ଯାଇ ନିଜର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବନ୍ଧ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାଙ୍କ ପରଲୋକ ହୁଏ। ପୁରୀ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ଭାବରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ସେଠି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପରେ ସେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ। ନିଜର ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିଜ ଗ୍ରାମ ଚରମ୍ପାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିହାରୀ ଲାଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସଂଗଠନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ। ଚରମ୍ପାରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଯୋଗଦେଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା। ଗୁରୁ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀ ପରମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରିଚାଳନା କ୍ରମେ ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ତାଙ୍କର 31 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ସେ ବହୁ ଦୁର୍ଲଭ ପୋଥିର ସଂଗ୍ରହ, ସମ୍ପାଦନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିଥିଲେ। ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ହିନ୍ଦୀରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଦକ୍ଷତା ମୂଳରୁ ଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆୟତ୍ତ କରିସାରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖକମାନଙ୍କର ମୂଳ ରଚନାକୁ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ସେ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଦିତ ଉପନ୍ୟାସମାନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଓ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଜଣେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଗବେଷକ, ଅନୁବାଦକ ଓ ସମ୍ପାଦକ, ସଂକଳକ ଛଡ଼ା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ 15ଟି ପୁସ୍ତକର ସେ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶିବ କୁମାର ମିଶ୍ର ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେହତ୍ୟାଗର ମାତ୍ର 45 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନାରେ ଅନୁବ୍ରତୀ ଥିଲେ, ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ନିଃସୃତ ଶେଷ ଲେଖା ଥିଲା ତାଙ୍କ ରଚିତ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ କେମିତି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା? ତେବେ ସମଗ୍ର ଭାଗବତକୁ ଗପ ଆକାରରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବିଚାର ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ, କଳାତ୍ମକ ଉଦାହରଣ। ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆଧାର କରି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ସେ 2 ଖଣ୍ଡ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ 1997ରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ନୀଳାବ୍ଧି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏ ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା, ତାଙ୍କୁ ଅନିର୍ବାଣ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଦୀପ ବଟବୃକ୍ଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚକମାନେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ପିଉସା ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ମଣିଷ ମରଇ ଦିନେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଦେବତା ବି ମରେ, ମଣିଷ ମରଇ ଦିନେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଦେବତା ବି ମରେ, ସାର୍ଥକ ମରଣ ତାର ଯାହା ଲାଗି ମାଟି ଗୋଡ଼ି ଝୁରେ। ଜ୍ଞାନ ତପସ୍ୱୀ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ମାନିଛି। ସମାଲୋଚିକା ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଳ୍ପିକା ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତୀ ରଥ ମୋ ଜୀବନ କେତେ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷର ଭୋଗୀ ନୀଳମଣି ସେ ଅସୀମ ଅମାପ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ସହଗାମୀ ଏବଂ ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ ପୃଥିବୀକୁ। ସୃଷ୍ଟିର ଛନ୍ଦରେ ଅନବରତ ନିମଗ୍ନ ଏହି ମଣିଷଟିର ଛାଇକୁ ବି ଡରୁଥିଲା ଈର୍ଷା, ଆକ୍ରୋଶ, ଅହଙ୍କାର ଭଳି ତାମସିକ ଗୁଣ। କେତେ କଲମ ନ ଧରିଥିବା ହାତରେ ସେ କଲମ ଧରେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଥକି ପଡ଼ୁଥିବା କଲମକୁ ସେ ସଞ୍ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବଦଶାରେ, ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସେଇ ଉପଲବ୍ଧିର ଆନନ୍ଦକୁ ବିଚ୍ଛୁରଣ କରିଗଲେ ସାରା ଜୀବନ। ସେଇ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଭୋଗ, ଆଉ ସେଇ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବିଳାସ। ପ୍ରକୃତରେ କୁହାଯାଏ ନହି ଜ୍ଞାନେନ ସଦୃଶମ୍ ପବିତ୍ରମିହ ବିଦ୍ୟତେ। ଏ ସଂସାରରେ ଜ୍ଞାନଠାରୁ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧିକର ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ନୀଳମଣି ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଦ୍ୱାରା। ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ଓ ପରିବେଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଥିଲେ ଅଗ୍ରଣୀ। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟର ଐକାନ୍ତିକ ପୂଜକ, ପୁରାତନ ପୋଥି ଓ ପୁସ୍ତକର ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କାରଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସାରସ୍ୱତ ଭଣ୍ଡାରର ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ବିଭା ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ନୀଳମଣି ଦ ବ୍ଲୁ ଜେମ୍। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦବା ମୋର ଏକ ଜାତୀୟ କର୍ମ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କଲି। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ରଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।